SKU. My name is Rizzo Mandando, aka Lester Enriquez. This is my version. 1, 2, 3, let's go! Mama, 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 mama. Mama, 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 Malores. Oh yeah, come on! Duol mga kaigsunan, upaminaw ka mo. Listen up you. Duna ko'y dalang ang mga balita, gikan sa banwa ko. Listen up closely you. Gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya nga nagagahitabo sa banwa nga gisan nato. Sa una sa bata pa ako, gadaghan na ko padungog nga daghang malnores na mga bata hangtod karon, kay dili mo kaon og mga utanon. Dayana ang tubag, mga nanay ug tatay, kini inyong sunda kay makahatag, kini ug kahimsog sa inyong mga anak, aron dili kini mamalores ang inyong mga anak. Magluto ta ugutanon sama sa alabate, batong gabi kangkong kamatis, kamunggay, kalabasa, okra, saluyo, talong, unyala, masi ug ahos, sibuyas bombay, sibuyas dahon at luya, ug subagi ug piniritong isda asini, bitsinig yuta ug parisigan on mais nya init pa. Astang lamia, gayod mga kids, duol mga kaigsunan, ug paminang kamo. Listen up you. Duna ko'y dala nga mga balita, gikan sa banwa ko. Listen up you. Gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya na nagagahitabo sa banwa nga gisan nato. Bahogi inyong mga bata, aron kini mo tambok mo himso, kay kini maapabright of mo taas ang ilang kinabuhi. Let's go! Kahonig daghan mga kids, sige pa, higo ba ay sabaw aron mapusgan, ug dili ka mahimong malores, kay kini makapabray, maka-flexible ug dili daling mapia. Magluto ta ugutanon sama sa aladbate, batong gabi kangkong kamatis, kamunggay, kalabasa, okra, saluyo, talong, unyala, masi ug ahos, sibuyas bombay, sibuyas dahon at luya, subaki ug pininitong isda sini, ug bitsinit yutay, wale si hugmais kanon nga init ba. Astang lamia, kayod mga kids.